Elóga chéine bhris an tacht sin a ríis, so tá súla gom go bhfuil daoine ag tacht l8Cuid díg níg, aber hailm nó túir thumbs up na rud éigean má tá tú istigh agus le cúnamh tá an tachtart ag dul amach agus rac ag an máistear amach sa clós i gceann tá duine amháin ar haíoníte winter I dig Anita St. Ledger istig a réis agus cúpla duine eile I teachtasteach díg níg tá anna bhrán an fe sin muintear mar rud ar a réis agus cúplaí sa tig sin tá muintear I bhacha ar istig a réis tá muintear I gháil ag istig a réis tá áin agus tá go leithleoir istig a réis cé eile tá taketeach cúpla duine eile ag teacht ar Cuid. Láróid mé fin go mórta sin a bhí sa cainte fé ó bhúntóir máise agus seo samplaí den 6 pictúrí atá múntóir máise ag lorug neidir ar thóg múntóir máise chuid dómh siúd timpeall ar a teacht féin tá bláhanna tá éonaí lacha istigh san abhainn tá plandaí atá ag fástanna sna istigh sna clíocha tá eile úntaach neidir raibh an eile sin ar abhainn a fiore a rís plandaí ar bhrúach na habhainn bacha istigh sna bláhanna agus rudaí mar sin ás breanam an ceann sin an corncraic atá istigh an son agus bláhanna eile. So tá máistear inis chun dul amach go dtí an clós a rís don uair dearnach a bhúntóirí má tá aon rud fácha amach a gom nach bhfuil ráite a gom atá táchtach. Is dócha ceann den na rudaí táchtacha atá máistear I géirí rá an inneolh ná gur é seo inneolh an ine agus is ine deire seachtain siar a buinc ní meitheamh atá ann. So dá bhar sin, ní bheith míad ag súil aon obair a bheith déanta an deire seachtain seo Thar an saharn agus an dánach agus dar nóin tá luan séir a gcuin comá. So ní bheith míad ag obair a raig ar an luan, bheith míad ag tógant an lá sin séir agus dar nóin bheith míad ag irí a cintú go bhfuil gachtainna ag fáil sos. Agus ní amháin sin ach óin over raig, bheith míad ag déanamh cinnte dó nach bhfuiln méid céanna obair scoile le déanamh a gcuin. Lenigí a raig leis an obairúntaach atá ar siúl ag fiochant a rudaí ar an deire fís. Dar nóin rang a sé críicníí an píosa ibre sin inneomh. Tá is a go bhfuil daoine istigh inis nach raibh ag fiochant níos luatha so a ríis sracéachant amháin ar ionad súgra nua in our scoil atá an seo. Tá mí chun fiochant ar go géir an trealamh nua úntaach atá gin an seo más féidirlín é a iscint. So tá míad chuna bheith ag buint an tainmh as na háisina seo sna míana nó go dúcha míad ar scoil le cúnamh I mí meán fór seo an obair atá ar siúl agus seo na cluichí híos an seo. Balla beag rachadóir go hálann sin agus na cluichí eile atá a gcuin an seo mar chuid dar nonad súgra nua tá súla gom go bhfuil gachtainna ag súil le sinna iscint nó go dúcha míad ar tá chun sracéachant anna hapaigh amháin eile a thuairtaíomh inis ar an gádaín fiáin atá gcuin íos ag bun na scoile agus céigh sibh an méid fás atá déanta an sin le seachtainna nuas. Dar nóin mar a dúirt me ar nastród folamh ar scoil folamh fé láthair agus a luatha is go bhfuil is a gcuin catar siúl fáistí agus a héismóirí be míad ag ráléamh caitheann go mé míad ag teacht ar scoil agus conas go mé míad ag teacht ar scoil le cúnamh beag scéal cinnte a gcuin laistigh de hachtain agus an beagáín de gé ag séide an seo son aimseir úntaach álann atá gcuin agus feiceigh sibh an seo inis an dulcan cín atá déanta ag ar ngádaín fiáin agus is múntóir maríon í ráilig neidir bhfuil múntóir
Maria is stig an sin ach tais gon go méid si anhaasta leis an Guardian fián a chur tús leis an bhliain se caite nó go rámar ag fichant cuasaí be éagsúlaach sa scoil agus armrat á fáilte goin. So fáistí agus na hismóirí. Seo an méid atá ag fás is stig in an Guardian fián inis. Fecum roint bacha is stig, fecum poppies, fecum sour kini, fecum nonini múra fiána atá stig an seo agus táid Harbheith sásta leis an spás álan seo atá timpeall I gcóine Guardian na scoile. So mar sin ceapam fecum ar na nótaí an seo agus fecum ar na daoine atá stig tá múntar Sylvia Asheris, múntar Brian, Laura de Roostig fechan isteach I daoine céanna sin. Leis sin ceapam gur sin múntar áine tá bránam dhéanas tá rúd ar tachtúirtaí ó múntar áine. A bhúntóirí atá stig an seo, beag anna chuidá dhéanamh againn mar scoil crothaach sa seachtaí atá roin, tá míad anna bhuaich ar fád de Laura ní Levine agus de bhúntóir áine agus den griste scoil Ildána be míad ag súil go mór le anspórt a bheith againn ó thaobh na helíne bígaí ag déanamh pictúrí, bígaí ag fichant a rudaí a bhaineann leis an eilín, bígaí ag chuma agus ag scríomh agus na rudaí sin ar fad atá táchtach. So leis sin ceapam fannaigh mé seo arís má tá aon ceist ag tuismitheoirí póig mé beganín ar an méarla inis, and if moms or dads have any questions they want to ask in relation to matters about homework, matters about the work we're doing, as I said a couple of minutes ago, we're hoping to cut back on the amount of work that's going on. We have the cuairteoir an seo, tá muintir péir take go dtí an gata bhfuil sibh sásta dollar an tionól. Tá siad an seo chun fichant ar an anad súgar a ceapam agus iad ag grothíoch. So dearmid hi agus bonjour le muintir péir. Is sin aber haile gafir le. No, so sin cuairteoirí ag teach chun gata in the scoile atá na chonaí timpeall na háite. Just to emphasize again to moms and dads, we're heading into the month of June. Traditionally, our work would be lighter in this month than it normally is throughout the rest of the year, and we're going to stick to that this June. There's going to be a reduction in the amount of work that will be sent home by the Múntóirí. We'll ask you to make your best effort. Needless to mention, continue to use the RTE School Hub. Tam cinnte go se bhíh dul fichant ar inis. Bí a gúsáid TG Cahar ar scoil gach lá más féidir libh tá sé arás agus cabhraíonn sé go mór le caighdeán na Gaeilge de fáistí agus tá sé seo anhachtach a fáistí agus anhachtach a hismóirí. We want to make sure that the Gaeilge is kept up for the next number of weeks. It is difficult when you're at home, but don't forget TG Cahar a Cuirsúil, Gacha and Shanskar Federlin, agus Radio na Gaeltachta a Cuirsúil, Cumá bín Clárach Álana a Radio na Gaeltachta agus bín Ceol Dasán Cumá anhachtach a bheith ag fichant ar sin. So I'm not sure if any parents have any questions for us. If there's anything that's concerning you that you would like to know. Unfortunately, the questions about when and how we'll come back to school, you've probably all been listening to the Minister for Education. We have to wait for the guidelines that will come from the Minister in the coming days. As you probably all know, we were due to come back to school on Tuesday the 1st of September, and we intend that still is the case. So we'll be working on that. We'll be putting the dates for our school calendar for next year live on our calendar in the next number of days on Osraí.com. And don't forget all of the winners there. And yes, I know Múntóirí is going to remind me of this, and I neglected to mention we did have an extra winner from our Comórtas Alina on Tachtan Shachata agus tá mé chun iarrta dhéanamh tacht ar an enam
inis agus beidir mata mutar anion sin go níorthaigh sílom a rís ceapan gur tam a bhí an ach sár obair líne a bhí déanta an tachtan sicáte agus beag na dúisina sin ag dul amach. Don't forget to take your biodiversity pictures on your cameras, on your phones. Look out for the wonderful nature that's all around us. I've noticed, the master has noticed when he was running, the wonderful growth that there is out on the ring road. Pictures of bees, pictures of birds, all of the wonderful things that we're hearing so clearly at the moment, even in the grounds of the school, as you can hear behind me here. So if we've no further questions, gur míle maith go bhar fad as uachta bheith stig. Thank you all for being for attending the tionól. We will put both of the tionól sections up again because we had an interruption on YouTube, and we'll share those later on today, and they'll be here on Facebook as well, just to catch up. Muintir Maria istig constanto Muintir Maria tásúla go bhfuil mata siúl ag daoine agus darnóin Tom an sin agus fé ceapan go mé míad ag lua brelá fé ag an cúpla seachtain ach tá míad ag súla agus darnóin PC mata le déanamh tásúla go bhfuil gachtain ag leanú túráig leis an mata is lí tanmhach bhíon Muintir Maria anna bhainte le sin agus na múntóirí eile. So if people have no further questions or no further comments, we'll give it another minute or two. If you have any question, moms or dads, that we can answer. As I said, there's about 10 or 11 batches of books still waiting to be collected in Holland na Scoile. If you send an email to the master, we'll make an arrangement to meet you here and get them to you. It would be important that those would be got to homes where they're needed at the moment. So, Capan Gorshini a Vuntori, agus Capan Gorshini a Foshti, agus a Hishmahori. Thanks a million. Enjoy your bank holiday weekend. Put away the lower and the co-flower. Put away the schedules for the home learning, and enjoy the bank holiday weekend. I'm sure go heaving our fad. Put on the sun lotion and get out and do our running. Amo Sagardine, New Temple, until lastig the Cuid kilometer. If anybody is lucky enough to get to the beach, enjoy it. The master will be jealous. Shin Maratha, so Bunigi Tanavas, and we look forward to our last month of a very unusual end to the school year, and l8Cuid2 big piece of sport, agus piece of crack again. So Slán Tamil Gakine, Fekimichev, and Tachan Shikuin. Gurmahagif.